अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल अवान। उम्मीद करती हूं अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। आइंदा भी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। तो आइए आज हम एक ऐसे भाई से मिलते हैं जिनके बच्चे हैं, नौजवान हैं, लेकिन वो मेंटली तौर पे बिल्कुल ठीक नहीं है। वो बहुत दुखी और मुफलिस शख्स हैं। आइए उनसे बातें करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनका हाल दिल जानते हैं। आइए हम सब मिल के ऐसे लोगों को हुस्न ज़न से देखते हैं, उनकी गमगुसारी करते हैं, उनके हालात जानते हैं, उनका सहारा बनने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी ये तौफीक अता दे करे कि हम ऐसे लोगों का सहारा बने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद ज़मीर। मोहम्मद ज़मीर भाई, आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे माशाल्लाह 3 हैं। माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। आप काम क्या करते हैं? काम छोटा बड़ा भाई, ये बस्ती तक करियाना स्टोर है, बस दुकान पाते ही हल्की जी। अच्छा, कस्बा है आपका, उस कस्बे में आपने छोटी सी करियाना की दुकान बनाई हुई है। घर में नहीं है, किराए के लेके उधर बस्ती, दूसरी बस्ती। अच्छा, यानी दूसरे मोहल्ले में इन्होंने छोटा सा कस्बा है, उसमें छोटी सी रेंट पे किसी की बैठक वगैरह लेके इन्होंने छोटी सी शॉप बनाई हुई है जिसमें बच्चों की चीज़ें वगैरह हैं, टॉफ़ी, बिस्किट्स, कैंडी, ऐसी दुकान बनाई है, बस वही उसी पे। तो फिर अच्छा गुजारा हो जाता है उससे? बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह को, वो रोटी तो खा रहे हैं, किसी रह गया बंदा क्या हाथ फैलाए। जी बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह, आपके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने सुना है इनको कोई मसला है, बीमार हैं बच्चे? नहीं, ये यूसुफ जो है ना, वो तो बिल्कुल दिमाग ख़त्म है। देओ यानी कि घरों निकल वने दा कपड़े ला देते, गुस्सा आ गया कोई वस्ती वाले के मार देता, कपड़े ला देते, निकल गया पीछा वाला कोई नहीं, लबड़ा पौंदे। यानी इनका एक जो बेटा है बिल्कुल एबनॉर्मल है, बिल्कुल यूसुफ उसका नाम है, वो बिल्कुल मेंटली तौर पे ठीक नहीं है। वो अपने कपड़े फाड़ देता है, उतार के फेंक देता है, घर से बाहर निकल जाता है। बोल नहीं सकता, सुनता है, बोल नहीं सकता। और ना ही उन्हें पता है निकल गए घरों तो वापसी का नहीं पता भाई मैं वापस के रास्ते बन रहे। तो फिर आप कपड़े सट है या बस आ गया वापस, वो माँ गई लब आई या मैं हूँ हम 10 मोटर लब्या कुछ रहने वाल घेना ही उसे। यानी बच्चा जो है वो घर भी नहीं आ सकता, इतना वो बीमार है कि वो घर से बाहर चला जाता है, उसे किसी चीज़ का पता नहीं है, ना खाने का, ना पीने का, ना सोने का। मारता है बच्चों को, ईंटें उठा के मारता है। हमें खुद ईंटें मारता है, थोड़ा सा गुस्सा आ जाएगा, इसीलिए कमरे बंद की तो है कुछ। उस बच्चे को इन्होंने कमरे में बंद किया हुआ है, बिल्कुल बाहर नहीं निकलते। अच्छा ये बताएं, वो पैदाइशी तौर पे ऐसे था या बाद में हुआ है? हमें तो मालूम अभी इसी तरह ही हुआ है कि 3-4 साल जैसे बच्चा बोलने लगता है, तो ये जिस तरह बच्चे से बात करें तो इसने कोई जवाब नहीं दिया, कोई यो नहीं, वो बस सुनता था, सुनता अभी भी है, लेकिन जिस तरह बच्चे से बात करें तेरा नाम क्या है, ठीक है, तेरे अब्बे का नाम क्या है, तेरी अम्मा का नाम क्या है, ठीक है, तू केरी शे खानी है, तू क्या मंगता पे, वो यानी कि इस चीज़ का साकू दसा ही क्या नहीं, पता ही क्या नहीं चला। असन ये समझे कि पैदाइशी हिसाब किताब इन्हें ना ली हुई। लेकिन आपने डॉक्टर्स को चेक करवाया, वो क्या कहते हैं, ये ठीक हो जाएगा? और डॉक्टर कहते हैं ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है वो फिर बाद में उसका दिमाग थोड़ा सा मेंटली तौर पे ख़राब हुआ है। हाँ, इसी तरह हुआ होगा। अच्छा, तो आपके ये बाकी बच्चे ठीक हैं? नहीं, ये बेटी है ना, इसका भी दिमाग कमज़ोर है। अच्छा, कमज़ोर है। हाँ माशाल्लाह, वैसे ठीक है देखने में। वैसे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, रोटी टिक्की भी पका लेंदी, लेकिन जो बच्ची एक दूसरे घर भेज दो ना, उसके लिए मुतमईन नहीं हूँ। अच्छा, यानी आप उसके लिए थोड़ा इसका इलाज दिमाग का होना चाहिए कि ताकि उस तरीके से घर को चलाने के लिए, अकेली मियाँ को संभालने के लिए, ठीक है जी, सस वगैरह को संभालने के लिए, या देवर नाल किवें चलना है, इस तरह मैं मुतमईन नहीं हूँ कि जलना ये हो सके। सही। इतने पैसे नहीं है, इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं अभी वाले तो दिल तो करता है इलाज करा ले सकता, महंगाई का दौर है, घर चला छोटे से करियाने या इनका कुछ करूँ। वो तनवीर है, वो वैसे ठीक है, कपड़े सपड़े पहनता है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ चीज़ उसके जहन में याद नहीं रहती। अच्छा, उसी टाइम बता दी है भाई ये चीज़ उठा के ले आओ, वो उठा के दे देगा, ठीक है जी।
اور اس کے بعد اس کو نہیں پتا, اس کو کہا نا کہ کل تو یہ کام کرنا ہے, اس کو نہیں پتا, یا 2 منٹ کے بعد بھی نہیں پتا. یعنی چھوٹے بچے کی جو ہے وہ یادداشت کمزور ہے, اور یہ بچی جو ہے ویسے ٹھیک ہے, گھرداری میں بھی ٹھیک ہے, اپنا کام بھی کرتی ہے, لیکن بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ شادی کے حوالے سے اگر بچیوں نے پرائے گھر میں جانا ہوتا ہے تو اس گھر میں سب کے ساتھ برتاؤ کرنا, اس میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے, کیونکہ نیا گھر ہوتا ہے, نئی چیزیں ہوتی ہیں, ہر کسی کے ساتھ بات کرنے میں ویسے 1000 باتیں ہوتی ہیں نئے گھر میں. تو اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کا علاج ہو جائے, اس بچی کا علاج ہو جائے, تاکہ میں اس کو اگلے گھر بھیج دوں. اس کا رشتہ بھی ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن تھوڑا سا دماغ کا اس کو مسئلہ ہے. اگر یہ ٹھیک ہو جائے, بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کا علاج کر پاؤں. ایک کریانہ کی شاپ سے میں ان کا پیٹ پالوں یا میں ان کا علاج کرواؤں. وہ بچہ جو ہے اس کی صرف یادداشت کمزور ہے, ویسے کام بھی کرتا ہے, اسے کہہ دیں یہ چیز لے آؤ, وہ چیز لے آؤ, سودا سلف لے آؤ, اسی وقت وہ کام کرے گا. اس کے بعد ادھر ہی دکان میں, بس اسی جگہ ہاں, بس اسی جگہ پہ. یہ موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا, چھوٹے چھوٹے بچے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں. اگلے دن میں اس ہوا کہ موٹر سائیکل سیدھا کر دے کھڑی, اتنا رکھیندہ وزن ہے میرے کنو جھلیندہ ہے. اچھا, یوسف کی کتنی عمر ہوگی؟ یوسف 2004 کی پیدائش ہے اس کی, یعنی 19-20 سال تقریباً اس کی ایج. ہاں, اس طرح بنتے ہیں. تو اس طرح کا بچہ تو آپ کے سامنے ماشاءاللہ موچھ داری, گھر سنبھالا ہوتا ہے, میٹرک BA میٹرک پڑھ جاتا ہے, تو وہ گھر کا حساب کتاب اٹھا لیتا ہے. یوسف سب سے بڑا ہے یا بچی بڑی ہے؟ بچی بڑی ہے, یعنی آپ کی بچی جو ہے یہ سب سے بڑی ہے, بعد میں یوسف ہے. پھر اس سے کے بعد عائشہ تھی, وہ فوت ہو گئی. عائشہ کے بعد یوسف ہوا ہے 2004 میں. اچھا, اور اس کی کتنی عمر ہوگی اور چھوٹے بچے کی؟ یہ 2006 میں پیدا ہوا ہے تنویر, تو اس کی تقریباً 17 سال, تقریباً 16-17 سال اس کی عمر ہے. 16-17 سال اسی طرح بنتی ہے. اتنے بچوں نے تو کافی تعلیم بھی جاری رکھی ہوتی ہے, میٹرک کی ہوتی ہے. جی ہاں, جی بالکل. تو ابھی تک یہ قرآن نہیں پڑھ سکا, قرآن کا ایک سپارہ نورانی جو ہے وہ نہیں پڑھ سکا. روزانہ مسجد ابھی بھی جاتا ہے. اچھا, یہ بچی اسکول ہم نے داخل کرایا تھا, انہوں نے نکال دیا. اچھا, یہ بچی جو ہے یہ کوئی سلائی وغیرہ کا سوچتی ہے؟ جیسے بچیاں ہوتی ہیں گھر میں, کڑھائی اٹھا لی, سلائی اٹھا لی, کھانا بنا لیا. اس چیز میں کچھ بھی کوئی نہیں ہے, نہیں. دماغ ہو تو دلچسپی کرے کہ میں یہ چیز سیکھ لوں, کل کو گھر اپنے جاؤں گی, میں یہ چلو اپنا حساب کتاب سنبھال لوں گی. ترو پتروک وغیرہ جو رہنا وہ کوئی ہے نا, یعنی بالکل کوئی کام نہیں کرتی, روٹی ٹکی پکا لیتی ہے. اچھا, اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ کیا تعاون کیا جائے, کیسا؟ اگر آپ اور آپ کا ادارہ ہمارے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو یہ میرے 3 بچوں کا علاج کر. یعنی آپ کہتے ہیں کہ اور آپ کو کچھ 1 روپیہ نہیں چاہیے, مجھے کچھ نہیں چاہیے. میری دیواریں گری رہے, وہ جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے نا انشاءاللہ, مجھے اللہ تعالیٰ دے دے گا, وہ میں بھی ٹھیک کرا لوں گا. وہ آہستہ آہستہ ہوتا, صرف آپ کی مہربانی ہے, اللہ آپ کو کامیابی دے, ادارے کی مہربانی ہے. میرے بچوں کا یوسف ٹھیک ہو جائے, تنویر اور یہ بچی یہ اپنے گھر کے لے جانے کے لیے ہو جائے, اور یوسف ٹھیک ہو جائے. میری پریشانی کا تھا, میں بیمار ہوں, دوائیاں کھا رہا ہوں, دمے کا مریض ہوں, میں چل رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے نہیں اپنے علاج کی, نہ ہی مجھے ٹکا وغیرہ چاہیے کچھ. صرف خود بخود مجھے بتائیں, میں وہاں لے کے آ جاؤں گا. صرف وہاں ڈاکٹر سے دوائی کا یہ خرچ مجھے کرا دیں, بس. خود ان کو پیمنٹ کرے, خود آپ کرے. لے جانے کے لیے میں خود لے آؤں گا, مجھے جہاں کہیں گے ان بھائی صاحب کا اور کچھ بھی نہیں چاہیے. آپ نے ان کا موقف سن لیا ہے, وہ بہت غمزدہ ہیں, دکھی ہو رہے ہیں, کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے,
اور उनकी नेमत जो है वो आपके सामने है। उनके 3 ही बच्चे हैं। जो इनकी बच्ची ठीक थी, ज़हीन थी, उसको करंट लगा था, करंट लगने की वजह से वो फौत हो गई थी। इनके ये 3 बच्चे हैं, ये चाहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसे होगा, मेरी दीवारें गिरी हैं, मेरे दरवाजे नहीं हैं, कुछ नहीं है, ना हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे बच्चों का इलाज हो जाए, इससे बढ़ के मैं 1 रुपया नहीं लेना चाहता। मुझे जहां आप लोग कहेंगे मैं डॉक्टर के पास अपने बच्चे भी वहां लेके पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं डॉक्टर की फीसें वगैरह और अद्वियात के पैसे नहीं भर सकता। तो ये सब तभी होगा जब आप लोग सब हमारा ताउन करेंगे और इस भाई का दुख दूर करेंगे। ऐसे लोगों का सहारा बने जिनका कोई नहीं होता, वो बहुत दुखी हैं, आप सबके सामने हैं, आपको दुआएं देंगे और उनको कुछ नहीं चाहिए। आप ठीक हो जाएंगे, याद करेंगे, दुआएं देंगे हम। अल्लाह ताला आपको अजर देगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इनका सहारा बने। तो अल्लाह ताला आपको ताहयात अजर देगा और आपकी भी मुश्किलें अल्लाह पाक हल करेगा। आप हमारे साथ तावन करेंगे, अल्लाह पाक आपके साथ तावन करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप सब मिलके इनका साथ दें, हमारी दुआएं इनके साथ हैं, आपके साथ हैं, आप सब मिलके हमारा साथ दें, आगे बढ़ चढ़ के खिदमत खल्क में हिस्सा लें ताकि इन बच्चों का कुछ हो सके। इनका सहारा है और इन्हें कुछ नहीं चाहिए, आपके सामने है। आप जितना तावन करेंगे उसके लिए आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए घराने के साथ, नई बातों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।